Es su primer domingo con nosotros, le damos la bienvenida. If this is your first Sunday with us, we welcome you. Yo soy el pastor Armando I am Pastor Armando. y bienvenido a Northlands Español. So we welcome you to Northlands Español. El viernes tuvimos una noche de voluntarios On Friday we had our volunteers y night, le queremos dar gracias a todos los que estuvieron presentes. and we want to thank everyone who was present. Si usted no pudo llegar el viernes, And if you weren't able to arrive on no se Friday, preocupe, don't worry. hay mucha oportunidad para servir. There's a lot of opportunity to Así que serve. puede hablar conmigo, puede hablar con los líderes, So you can speak to myself or the leaders, porque siempre queremos involucrar a la comunidad en el servicio al Señor. because we always want to include the community to serve. Dentro del cristianismo, Within de Christianity, nuestro movimiento, within our movement, la realidad es que solo entre el 20 y 30% de los miembros sirven. the reality is that between 20 and 30% are the members who serve. Y esto no importa el tamaño de la And iglesia. it doesn't matter what size the church is. Y la palabra dice And the word tells us que Cristo no vino a que le sirviera. that Christ did not come to be served, Él vino a but servir. he came to serve. Y si Él es nuestro modelo, And if he is our model, entonces nosotros debemos servir. then we must serve as well. Porque Cristo dijo Because Christ que said los más grandes dentro del reino that the greatest within the kingdom son aquellos que sirven. are those who serve. Amén. Amén. Así que el servicio es esencial. So to serve is essential. El servicio es importante. To serve, it's important to serve Porque Cristo lo modeló. because Christ modeled ¿Cuántos it. dicen amén? Así que hermanos, en el día de hoy vamos a empezar una serie sobre en las próximas semanas, So today we're beginning a new series for the next upcoming donde vamos weeks, a hablar de el verdadero discipulado. where we'll talk about true discipleship. El verdadero discipulado. True discipleship. Y vamos a estar desarrollando este tópico crucial, And we'll be developing this crucial topic porque es importante de que usted y yo tengamos un entendimiento bíblico because it's important that you and I have a biblical de lo understanding que es el verdadero of discipulado. what true discipleship is. La realidad es que hay una The diferencia truth is that there's a difference entre un cristiano between a Christian y un discípulo. and a disciple. El cristiano es una etiqueta To be a Christian is a label que se estableció. that was No established. sé si usted sabe esto, I don't know if you know this, pero eso fue una etiqueta que se creó but that was a label that was como created una burla as a mockery a los seguidores de Jesús. to the followers of Christ. Pero si usted ve cuando Jesús llama a sus discípulos, But if you know that when Jesus called his disciples, Él no los llama a ser cristianos, he didn't call them to be Él Christians, los llama a ser but discípulos. he called them to be disciples. Y nosotros vemos que el cristiano es un título, And we know that being a Christian is a title, pero el discipulado es un compromiso. but to be a disciple is to be committed. Y las próximas semanas vamos a estar hablando de qué significa ser un discípulo de Cristo. And in the following weeks, we'll be talking about what it means to be a disciple. Y la realidad es que dentro del lenguaje de la iglesia, And the truth is that within the language of the church, muchas veces escuchamos términos. many times we hear just terms thrown around. Por ejemplo, escuchamos la palabra redención We hear the word redemption, o la palabra or reconciliación the word o la reconciliation, palabra restauración. or the word and apply them to our lives. Y la semana pasada compartimos una palabra And last week we shared a word que guiará nuestro 2026. that will guide our El 2026. Señor puso una palabra en mi corazón y The en mi Lord, espíritu the Lord placed a word in my spirit para esta comunidad for this que community, guiará nuestro 2026. which will guide Y 2026. es puesto los ojos en Jesús. And that is fix your eyes on Jesus. Hebreos 12:2, In Hebrews 12:2, el escritor de Hebreos dice, the writer of Hebrews says, puestos los ojos en Jesús, to fix our eyes on Jesus, que es el autor y consumador de nuestra who's fe. the author and the finisher of our faith. Ahora, ¿qué significa autor? Now, what does an author mean? Él es el que inicia, That's the initiator, el que abre el camino a la fe. the one that opens up the way to faith. La palabra consumador And the word to be the finisher es el que perfecciona, is he who perfections, el que lleva la fe a su término the one that carries faith
to its end y completa el plan de Dios. and completes the plan of God. Así que Jesús es el inicio So Jesus is the y el beginning, final and de he's, nuestra fe. and he's also the end of our faith. Toda nuestra devoción And all our devotion y toda nuestra atención and all our attention debe ser needs to be dirigida directed hacia Él towards Him siempre. always. Y Él es el centro de nuestra fe. And He is the center of our faith. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, hermanos, And that is es why muy importante it's pivotal que nuestro enfoque esté en Cristo. that our focus is on Jesus. Amén. Puestos los ojos en Jesús, Fix our eyes on Jesus. es el corazón del verdadero That discipulado. is the heart of a true disciple. Amén. Cuando nosotros vemos a Jesús And when we see Jesus en los evangelios, in the Gospels, había una palabra que usaban para describirlo. there was a word that was used often to describe ¿Cuántos him. han escuchado la palabra rabí How many of you have heard the word rabbi o la palabra raboní, or the word rabboni, que significa maestro? which means teacher? Entonces, para ser un discípulo So in order to be a en el disciple tiempo de Jesús, in the times of habían Jesus, maestros there were teachers que eran maestros de la ley, who were teachers of the law, de la palabra de of Dios, the word of y God, muchas veces ellos escogían and many times they would pick out discípulos disciples para mentorearlos, so that they could mentor para them, discipularlos, so they could disciple para them, que crecieran en la fe. so they would grow up in the Y faith. nosotros vemos And we que see Jesús escoge 12 discípulos, that Jesus picks out 12 disciples, incluyendo including uno que lo entregó. one who turned them in. Wow, qué poderoso, ¿verdad? How powerful is that? Judas Judas, tuvo toda experiencia, he had every experience, tuvo toda oportunidad de ministrar, he had every opportunity to minister, igual que los 11. just as the other 11 did. Pero sin embargo, However, él fue el que entrega a Jesús. he's the one that turned in Jesus. Y entonces, hermano, mi privilegio como pastor And it is my privilege as a pastor es preparar a los santos to prepare the Holy One para el trabajo del so ministerio. they can work in ministry. En otras palabras, And in other words, mi tarea, my task, mi asignación my assignment es discipular is to disciple al pueblo de the Dios people of por God medio de la enseñanza through the teachings y la predicación de la palabra de and Dios. through the preachings of the Word of God. Amén. Porque si usted está aquí hoy, Because if you are here today, usted es llamado por Dios. you are called by Si God. usted está aquí hoy, And if you are here usted today, tiene un propósito, you have a purpose, tiene dones, and you have gifts habilidades and y abilities talentos and talents para honrar a Dios so that they can honor y para God servir al pueblo de Dios. and to serve the people of God. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi asignación para hoy específicamente, So my assignment specifically for queremos today contestar 3 preguntas. is that we want to answer 3 questions. Primeramente, ¿qué es un discípulo? First is to answer what is a disciple. ¿Qué es el discipulado? What is to be a disciple? Y ahora, lo más importante, And most importantly, ¿qué dijo Jesús what did Jesus say sobre el discipulado? about discipleship? Ahora, en las iglesias So in churches, hay diferentes modelos de there are discipulado. different models of discipleship. Amén. Y no hay un modelo perfecto. And there's not a perfect El model. único modelo perfecto The only perfect model es Jesús. is Jesus. Amén. Y en la manera de que él trabajó con estos 12 And the way that he worked with these 12, hombres imperfectos who were men that were por 3 imperfect años y medio, for 3 years and a half. caminaron con el rabí o el maestro. They walked with the rabbi or the teacher. Y hay un llamado de parte del Señor And there's a calling from God sobre nuestras vidas. over our lives. Y ese llamado And that calling comienza con la gran comisión. begins with the Great Commission. Somos llamados We are called a seguir to follow y a seguir a Jesús sobre todas las and to cosas. follow Jesus above all things. Vamos a ver este llamado. Let us see what this call is all Mateo about. 28, del 19 al 20. Matthew 28:19 Estos versos son conocidos como la gran comisión. to 20. These verses are known as the Great El Commission. gran mandato de parte de Jesús. They are the Great Commission on behalf of Jesus. Y esto es para todos nosotros And this is for all of que us declaramos públicamente que Jesús es nuestro who Salvador. publicly declare that Jesus is our Savior. Mire lo que Jesús dice. Listen to what Jesus Por says. tanto, id Therefore go y haced and cristianos. make Christians
¿Cómo dice Mario? Disciples. Así dice. That's what it says. Yo creía que decía cristianos. I thought it said Christian. Ahora, no me malinterprete. Now look, don't misinterpret me. Somos cristianos, We are Christians, pero hay muchos cristianos casuales. but there's a lot of casual Christians. Hay muchos cristianos que solo son cristianos en título. There are many Christians who are only Christians by title. Por eso hay una diferencia entre cristiano y discípulo. That is why there's a difference between Christians and disciples. Habían tres grupos There were three groups siempre alrededor de Jesús. that were always surrounding Jesus. Estaba el núcleo, There was the nuclei, the nucleus, ¿verdad? Nucleus. Que son los 12 who discípulos. were the 12 disciples, Estaban los curiosos the ones that were curious, y después estaba la multitud. and then there was the multitude. Pero ¿cuáles eran But which ones were los que caminaban con the él? ones that walked with Jesus? No los que a los que les dio de comer, Not the ones he fed, sino los que le ayudaron a Jesús dar de comer. but the ones that helped Jesus feed the crowd. Eso eran los 12 Those were the 12 que caminaban con that él. walked with him. Yo I quiero ser parte del núcleo. want to be part of the nucleus. Yo no quiero ser parte de los curiosos I don't want to be part of the curious o los ones, fanáticos or the fanatics, o la multitud or of the que multitude, andan buscando un who beneficio, are always looking to be benefited, pero no andan buscando compromiso. but they're not looking to be committed. Los beneficios lo hemos recibido We have received the y benefits. lo que Cristo And busca what Jesus is es looking un for discípulo is a disciple comprometido who is donde committed caminan wherever he con walks, el rabí where they walk with the rabbi a diario. on a daily basis. Eso es lo que el Señor anda That's buscando. what the Lord is looking for. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos. So it says, therefore, go and make disciples. Entonces somos llamados a una acción. So we're called to take action Dice, a todas las naciones, to all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Y mire el versículo 20. And listen to 20. Y enseñándoles And teaching them que guarden todas las cosas to obey everything I have que commanded, yo les he mandado. that I have commanded you. Ahora, esta es mi parte favorita. And this is my favorite part. Y yo estoy con ustedes Surely I am with you todos los días always hasta el fin del to mundo. the very end of age. Ahora, este no solamente es un mandato de ir, This is not only a commandment to go, pero esta es una delegación de autoridad this is a delegation of authority donde el Señor Jesús dice, where the Lord Jesus is saying, vayan, go, lo que yo hice con ustedes, whatever I did with you, háganlo con las do naciones. it with the nations. Pero no se But preocupen, don't worry, yo estaré contigo I will be with hasta el you fin del to mundo. the end of the No los earth. dejaré solos. I will not leave you alone. Mandaré a otro I will consolador send another para que counselor viva en so that ustedes, he can para abide que in les dé you, el poder, so he can empower la you, sabiduría, give you the las wisdom, estrategias, and the el strategy, favor, and the el favor, poder, and the power, la unción and the anointing, para ser discípulos. so that you can be a ¿A qué disciple. somos llamados, iglesia? What are we called to do, church? Hacer. To be disciples. Este es el mandato de Jesús. And this is the commandment from Por Jesus. tanto, id So that we can go y hacer and discípulos. make disciples. Esto es un mandato, This is a es mandate. una activación It is an activation. y empoderamiento And this is an empowerment. para ir. So that we can go El ser un discípulo to be a disciple. no solo se trata de creer, Doesn't only means that we believe porque la Biblia dice The word que tells el us diablo cree that the devil y believes también tiembla. and he also trembles. No solo es de It is creer, not only about es no believing, solo de ir a los it servicios is not only about attending o services mejorar or conducta. becoming a better person. Jesús no dijo, Jesus did not say, vayan y hagan convertidos. go and make Converts. converts. No, él no dijo reúnan He didn't multitudes. say gather multitudes. No, él dijo He said, hagan discípulos. make disciples. ¿Qué significa esto? And what does this mean? Esto es el trabajo de todos nosotros, And this is the work from all of us seguidores de who Cristo. are followers of La Christ. palabra para el 2026 The word for es 2026 puestos los ojos en Jesús. is to fix our eyes on Jesus. Pero la misión para el But the 2026 commission for 2026 es hacer discípulos fuertes y is to saludables. make strong and healthy disciples. La visión
The vision es puestos los ojos en Jesús. is to fix our eyes on Jesus. Pero ¿cuál es el propósito? But what is the purpose? ¿Cuál es la misión? What is the mission? ¿Cuál es el mandato para nosotros And what is este the año? mandate for us this year? Hacer discípulos fuertes y saludables. To make strong and healthy disciples. Y esto es el trabajo de And this is the work of whom? todos nosotros. All of Diga us. conmigo, todos. Say it with me. All of us. Esto es para todos. This is for everyone. Porque hay ciertas perspectivas dentro de la Because there iglesia. are certain perspectives within the Hay church. personas que dicen, no, el pastor lo hace. There are people that say the pastor will take care of it. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Pero el hacer discípulos But to make disciples es para todos nosotros. is for all of us. Por eso nosotros debemos de crecer y That madurar is why we must mature and grow para reproducirnos en otros. so that we can reproduce ourselves in others. Esta es nuestra misión And that is our mission. y será nuestro enfoque este año. And it will be our focus this Todo year. lo que se hace en la iglesia Northland Everything that we do at Northland, es bajo de esta misión, it's under this mission. hacer discípulos fuertes y saludables. And it is to make strong and healthy Porque es decirle, disciples. la salud atrae. Because let me tell you, being healthy attracts. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un ambiente When saludable, there's a healthy ambience, donde hay una cultura de amor, where there's a culture of love, donde hay una cultura cristocéntrica, where there's a culture that's centered on Jesus, no pastorcéntrica, not centered on the sino pastor, but cristocéntrica. centered on Jesus. Porque la palabra Because dice the word tells que us Cristo that Christ es el autor y consumador de nuestra is the fe. beginner and the finisher of our faith. No un ministerio, Not a ministry, no un pastor, not a pastor, no una not a personalidad, personality, sino que Cristo. but Jesus is. ¿Cuántos dicen amén? Esta And misión this mission está perfectamente alineada is perfectly aligned con la misión de la iglesia, with the mission of the church, que es edificar hogares and that saludables. is to build healthy homes. Y cuando hay discípulos And when saludables, there are healthy disciples, hay hogares saludables. there are healthy homes. Ahora vamos a la primera pregunta. Now let us go to the first question. ¿Qué significa la palabra discípulo? What does it mean to be a disciple? Cuando usted mira, viene del griego matetes. When you see it, it comes from the Greek word matetes, Significa and it means aprendiz, that is an apprentice, alumno, a student, alguien que aprende de un maestro, someone who learns from a teacher, alguien que imita a su maestro. and someone who imitates their teacher. Yo me acuerdo cuando era un niño en Honduras, I remember when I was a kid in Honduras, hace 10 años. about 10 years ago. Me acuerdo de que... Hermano, no se ría, Please don't laugh at me. me ofende. I'm offended. pastor. Mi abuelita tenía una hermana llamada María My grandma had a sister named Maria, y su esposo se llamaba Rómulo and her husband's name was Romulo, y él era sastre and he He was was a tailor. a tailor, y él sabía costurar, and he knew how to sew. él hacía pantalones, He would make pants, camisas, de todo. shirts, Y déjeme everything. decirle, nunca yo vi a este hombre midiendo. And I never saw this man measuring anything. Era un maestro, un sastre maestro. He was a master tailor. La pequeña ciudad donde yo crecí, en Tela, In the small city that I grew up in, Tela, él era uno de los sastres más conocidos he was one of the more well-known y tailors más buscados. and most sought out. Y me acuerdo de que los martes y los jueves, And I remember that on Tuesdays and él Thursdays, tenía 10 alumnos he had about 10 students, aprendiendo a cortar, apprentices that were learning how to coser, cut, to sew, a hacer to pantalones. make Déjeme pants. decirle, él hacía los pantalones para las escuelas. And let me tell you, he would make the uniforms for the Usted sabe que schools. usan uniforme en nuestros países And they muchas use veces. uniforms in our country. Y miren lo que él hacía. And listen to what he would make. Él hacía los pantalones He would make pants y las and camisas the shirts, y se los vendía de un más barato a las personas con necesidad. and he would sell them to the people in need for a lesser Y me price. acuerdo que hay veces habían familia ahí esperando su And I uniforme. remember that there were families there waiting for their Y uniforms. me
me acuerdo de que él tenía 10 aprendices. And I remember that he had 10 apprentices. En ese contexto, In that él context, era el rabí he was the y rabbi tenía sus 10 and discípulos. he had his 10 Y disciples. algunos de ellos Some of them, abrieron sus propias sastrerías, they even opened their own shops. ¿verdad? Y hacían ropa y todo eso. And they would make clothing Y and all entonces of that. nosotros vemos que un discípulo And we can see that a es disciple, una persona que a aprende person who learns bajo un maestro. under a teacher. Pero debe decirle, hay una postura para But aprender. let me tell you, there's a posture in which we should learn. Y esa postura es no solamente el deseo de And aprender, that posture is not only to have a pero desire to también una learn, actitud de humildad. but also an attitude of humility. Porque hay unos discípulos que creen que lo saben todo. Because there are some disciples that believe they know it all. Amén. En el pasado, And in the past, yo me reuní con una persona I met with a person y me dice, yo sé pastorear mejor que ti. and he said, I know how to pastor better than you. Amén, le digo. And I said, amen. Ok, entonces, planta una iglesia y pastorea. Then I said, then plant a church and pastor it. yo no quiero nada de eso. And he said, no, I don't want Pero él it. sabía más que yo. But he felt like he knew more than me. Y algo que ustedes han aprendido o van a aprender de mí And something you learn from me es que yo soy bien directo y claro. is that I'm really direct and clear. Yo soy discípulo. I am a disciple. Yo sigo aprendiendo todos los días. I continue to learn on a daily Y basis. todavía cometo errores. And I still make mistakes. Pero la gracia de Dios los cubre. But the grace of God covers Y them. sigo con una postura de humildad. And I still continue with a posture of Porque yo humility. sé de que Él lo sabe todo. Because I know He knows it Y all. siempre y cuando el Espíritu Santo me guía, As long as the Holy Spirit guides yo me, sé que vamos a estar bien. I know that we will be ¿Cuántos okay. dicen amén? ¿Está conmigo? Amén. Así que usted y yo So you and I, somos llamados a ser discípulos. we are called to make disciples. Escuche esto. Listen to this. Un discípulo A disciple no es solo alguien que escucha. is not someone who just Un listens. discípulo sigue, A disciple follows aprende and he learns e imita. and he imitates. Pablo dice, Paul says imítenme a to mí imitate him como yo imito a Cristo. as he imitates Jesus. Él no estaba diciendo hagan lo que yo hago. He wasn't saying do what I No, él do. dice miren lo que yo hago, He was saying look at what I'm porque lo que doing, yo hago because what I'm es doing porque Cristo me dice que yo lo is hago. because Jesus tells me to do it that way. Jesús en su ministerio, Jesus in his ministry, la palabra dice the word tells que él us nunca hizo algo that he never did anything que su padre no le dijo que hiciera. that his father did not indicate for him to do. Sometimiento total a la voluntad del Padre. He submitted entirely to the will of the ¿Y cuál Father. fue la voluntad del Padre? And what was the will of the Father? Vas a morir. Is that he would die. Pero al tercer día But on the third day, yo te levantaré. he rose him up. Sometido He totalmente was fully submitted a la voluntad del Padre. to the will of God. Mire lo que dice Lucas 6:40. Listen to what Luke 6:40 says. El discípulo The student no es superior a su maestro. is not above the teacher. Esto es el Señor Jesús hablando. This is Jesus talking. Pero todo el que sea perfeccionado But everyone who is fully trained será como su maestro. will be like their teacher. Cuando nosotros estamos siendo discipulados, When we are being discipled, llegamos a una etapa de madurez y conocimiento we reach a certain stage of maturity and donde knowledge podemos empezar a discipular a where otros. we can begin to disciple others. Ese es el proceso del That discipulado. is the process of discipleship. Amén. Porque, digamos, mi hija es maestra, Let's just say my daughter is a teacher, pero ella sacó su maestría. but she got her master's. Entonces, habían otras But maestras there were other teachers con más that experiencia, had more con más experience, conocimiento, who had more knowledge, que la entrenaron a ella that trained her para que llegara al nivel de maestría. so that she could reach her level of Y master. ella está pensando en quizás sacar una especialidad. And she's also thinking of doing a doctorship. Entonces eso significa And that means de que llegará la etapa that there will be a donde hay time otros maestros encima de ella where there will be other teachers that are higher que la van a than her that entrenar will train para her que ella llegue a ese so nivel. that she can reach that Y level. quizás en el futuro And perhaps in the ella future, entrenará she will train a otros maestros y maestras. other teachers. Entonces siempre tiene que haber un discipulado aconteciendo. So there always has to be a continuous discipleship. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Un discípulo
To be a disciple. Mire esto, es alguien que ha respondido al llamado de Jesús. A disciple is someone who has responded to the call of Jesus. Y ahora mire esta otra parte. And listen to the second Y part. ha reorganizado su vida alrededor de él. And reorganize their life around him. Hay veces, y yo he sido culpable de esto en el pasado, There are times that I've been guilty of this in the past, donde quiero que Jesús se encaje a mi mundo. where I want Jesus to fit into my world. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? How many of you know what I'm talking about? Pero es al revés. But it is the other way around. Mi vida, My life, mis prioridades, my mis priorities, sueños my dreams, tienen que encajar they need to fit in en la agenda de Jesús. in Jesus' agenda. Entonces, amén. Él es el centro de mi existir. He is the center of my existence. Yo estoy respirando I am breathing por su gracia. because of His grace. Y entonces So then, tenemos que reorganizar nuestra vida alrededor de Él. we have to reorganize our life around Him. Mateo 4:19. Matthew Y 4:19. les dijo, And He said unto them, venid en pos de mí follow me, y os haré pescadores de hombres. I will make you, and I will make you fishers of men. Esto no solo está hablando de evangelismo, This is not only talking about pero evangelism, también está hablando del discipulado. but it's also talking about ¿Cuántos discipleship. han ido a pescar? How many of you have gone fishing? Levante su mano, quiero ver. Yo fui una vez y no me gustó. muy I went aburrido. once and I did not enjoy it. Mi amigo me invitó, él y su papá. My friend and his father, Me llevaron y déjeme decirle, yo sentado en el barco me quemé y nunca pude pescar. my friend and his dad invited me, and Y I déjeme decirle, yo tiraba and I kept throwing the net or whatever it was, the line the line, and I couldn't catch anything. y nunca pude pescar un pescado. And I never caught a fish. Entonces yo le dije a mi amigo, hoy comienza y termina mi carrera como pescador. And then I said to my friend, my career as a fisherman begins today and ends today as well. Pero el Señor me llamó a ser pescador de hombres. But God called me to be a fisher of Aunque no me men. gustó la pesca, Even though I didn't like fishing, me encanta la pesca de personas. I love fishing men. Y And entonces este es un llamado a evangelizar so this is a call to y evangelize también al discipular. and to disciple. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Entonces nosotros vemos So we can see que Jesús les dice, vengan en pos de mí that Jesus said, come to me y yo os haré pescadores de and I hombres. will make you fishers of men. Ahora, mire lo que dice aquí. Now listen to what it says here. Jesús dice, Jesus says, vengan en pos de mí. follow me. Entonces hay un seguimiento, hay una decisión. So there's a decision to make. Y yo los haré And I will make you pescadores de hombres. fishers of men. Amén. Entonces nosotros vemos So we can see que la transformación that es transformation parte del discipulado. is part of Ahora, discipleship. rápidamente vamos a ver unas características de un discípulo. And quickly we'll see some characteristics of a disciple. Primero, un discípulo permanece en su palabra. First, a disciple abides in his word. Juan 8:31. John 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, If you abide in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. you will truly be my disciples. Nadie puede decir yo soy discípulo de Jesús No one can say they're a disciple of Jesus y no leen la palabra. and they don't read their word. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it Habla, again. Jehová, tu siervo escucha. A nadie le gustó, pastor. Yo solo soy el mensajero. Eso fue Only the messenger. 99. No me diga que usted es un discípulo Do not tell me you are a disciple y no lee la palabra. and you don't read your word. Si usted solo lee la palabra los domingos que la predicamos, If you only read the word on Sundays when we preach it, algo tiene que cambiar. something needs to change. Porque la palabra es viva, Because the word is alive es eficaz. and it's efficient. Y cuando la aplicamos a nuestra And vida, when we apply it to our hay lives, una transformación sobrenatural. there's a supernatural transformation. Es como dijimos el It's viernes. as we said on Friday. No me diga, Dios no me habla Don't say God does not speak to y su me Biblia está llena de polvo. and your Bible is full of dust.
Y hermanos, hay tantas formas de leer la palabra. And there's so many ways to read the Word of God. Hay una aplicación de la Biblia gratis. There's an application on your phone that's Hay free. planes de lectura. There are plans to read the Hay Word. plan diario, There's daily plans, semanal, weekly plans, mensual, monthly de plans, 6 meses, months that last 6 de un months, año, or yearly leer la plans. Biblia en un año. Or you can read the entire Word in Pero 1 year. ¿cuáles son nuestras prioridades? But what are our priorities? Si pasamos en las redes sociales más que en la If palabra, we spend more time on social media than on the Word, algo tiene que then cambiar. something needs to Y no shift. estoy condenando las redes And sociales. I'm not condemning social Por media. favor, entienda mi corazón. Please understand my Pero heart. déjeme decirle, las redes sociales But let me tell you that social media muchas veces nos llenan de mala información, sometimes fill us with wrong nos da information. ansiedad, It gives us anxiety. empezamos a compararnos con otros. We begin to compare to others. Wow, viste que el hermano sacó un Cadillac del 2025 Did you see that brother has a new car? y el mío es del 2016 And mine is from 2016. y después se endeudan para sacar uno del And then 2026 they get into debt so they can get a new que car no pueden pagar. that they can't afford. Amén. Bueno, esto el Señor nos está recordando hoy. And the Lord is just reminding us Con today amor, gracia y verdad. with love, grace, and truth De que Él quiere producir algo en nosotros. that He wants to produce something in Él us. quiere que nosotros seamos discípulos, verdaderamente sus discípulos. He wants us to be truly His disciples. La segunda es un discípulo de Jesús ama a los demás. The second point is that a disciple of Christ loves others. Y no solo a los que te caen And bien, not only those that you like, sino que hay que amar a aquellos que son unas espinas. we must love those people who are thorns. Ama las espinas. Love thorns. Suena como una película. It sounds like a movie. Ama las espinas. Learn to love thorns. Jesús dice en Juan 13:35. Jesus says in John En esto 2:35, conocerán todos que son mis discípulos. by this all will know that you are my disciples, Si tuvieres amor los unos con los otros. if you have love for one another. Un verdadero discípulo da fruto. A true disciple bears fruit. Juan 15:8. John 15:8. Y mire lo que Cristo dice. And listen to what Jesus says. Dice, en esto This is es glorificado mi Padre, my Father's glory, en que llevéis mucho fruto that you bear much fruit, y seáis así mis discípulos. showing yourselves to be my disciples. Entonces, cuando hay fruto en nuestra So vida, when we bear fruit in our que lives, somos sus discípulos, that we are His disciples, Dios es glorificado then God is por glorified medio de su vida through your life y de su testimonio. and through your testimony. Yo no sé si usted sabía eso, I didn't know if you knew that. pero Cristo recibe la gloria But Christ receives all the cuando glory miran transformación en nuestra vida. when He sees transformation in our ¿Cuántos lives. dicen amén? Amén, aleluya. Ahora, el próximo, ¿qué es el discipulado? And next, what is discipleship? Y no se preocupe, estas notas directamente terminemos el culto, los vamos a mandar en el chat. And don't worry, as soon as we finish the service, we'll send these notes. El discipulado es un proceso, Discipleship is a process, no un evento. not an event. El discipulado Discipleship, es un proceso it's an ongoing que process dura toda la vida. that lasts all your life. La salvación es un evento. Salvation is an event, El discipulado es un and proceso. discipleship is a process. Amén. El discipulado And discipleship es el proceso continuo is the ongoing process de llegar a ser más como of Jesús, becoming more like Jesus, específicamente specifically en carácter, in character, obediencia obedience, y misión. and mission. El resultado The result del discipulado of discipleship es que nos parezcamos a Jesús más y más cada día. is that we look more like Jesus daily. Ahora la pregunta para nosotros hoy, Now the question for us today en is, nuestras esferas de in influencia, our influence, our spheres of influence, ¿estamos imitando a Jesús? are we imitating Jesus? ¿Está viendo la gente que Jesús está vivo? Are people seeing that Jesus is alive?
¿Está viendo la gente que somos humildes, Are people seeing that you are humble, que amamos, that you love, que leemos la palabra, that you read your word, que servimos, that you serve, que perdonamos? that we forgive? ¿O no saben que usted es seguidor de Cristo? Or do they not even know that you're a follower of Christ? Aleluya. El discipulado comienza en la conversión, Discipleship begins upon conversion, pero continúa toda la vida. but it goes on for your entire Ahora life. vamos a ver algunas realidades prácticas Let us see some practical sobre el truths discipulado. about discipleship. Hermano, mi estilo de enseñar My style of teaching es la palabra is the word y aplicaciones prácticas. and practical applications. Debo decirle, yo he escuchado predicadores que son increíbles. Now let me tell you, I've heard preachers who are amazing. Conocen la palabra, They know the word, la predican de una manera increíble, preach it in an incredible way, pero no dan aplicaciones but prácticas. they don't give practical applications. ¿Cómo me voy a identificar yo con David que mató a un gigante? And how will I identify with David who killed a giant? Pero quizás estamos enfrentando un gigante de adicción. But perhaps we're facing a giant of addiction. Entonces es importante que sea la palabra So it's important that you base it off of the word y con qué and with prácticas and also give practical que podemos aplicar a nuestra vida applications we can apply to our lives obedeciendo a la palabra de in which Dios. we obey the word of God. En otras palabras, información bíblica In other words, we must share biblical information, más aplicación and application, equivale a transformación. and that equals transformation. ¿Cuántos dicen amén? El discipulado es relacional. Discipleship is relational. El discipulado es relacional. Discipleship is relational. Jesús no discipuló solo con programas. Jesus didn't disciple people solely through Él programs. discipuló a través de relaciones de vida con vida. He discipled through life to life relationships. Hermano, ¿cuántos de nosotros quisiéramos estar presentes How many of us would like to be present? cuando Jesús está sentado en el fuego? Would have liked to be present when Jesus was sitting on fire, En la noche, una fogata, on a bonfire, sentado con sus discípulos, sitting around his disciples, compartiendo principios del reino. sharing principles of heaven. ¿Cuántos quisieran estar ahí? How many of you have liked to attend that? La realidad And the truth es que is mucho de eso fue grabado. that a lot of that was Y recorded. cuando nosotros leemos eso, And when we read this, estamos presentes we are present en una manera in espiritual a spiritual way de lo que Cristo enseñó. on what Jesus taught on. Entonces el discipulado es relacional. So discipleship is Marcos relational. 3:14. Mark 3:14. Dice, y estableció a 12 And he appointed 12 para que estuviesen con él. that they might be with him. Pero ahora él establece la iglesia But now he establishes the church para que la iglesia esté con él. so that the church can be with him. Eso somos nosotros. And that is us. Nosotros estamos con él. We are with him. Y no solo eso, And not only que that, él mandó a su espíritu he sent his Holy Spirit que morara en nosotros to abide in us, y nunca estamos solos. and we are never alone. Porque el espíritu de verdad Because the Spirit of truth testifica de Cristo. testifies of Y Jesus. cuando leemos la And palabra, when we read the el Word, espíritu de the Dios, Spirit of God el que nos da el entendimiento is the one who gives us the de lo que understanding estamos leyendo. of what we are reading. Hay una iluminación There's an y illumination una revelación and a de revelation parte del espíritu through the Spirit cuando leemos la palabra, when we read the donde Word, Dios revela las verdades del where reino. God reveals the truths of the kingdom. Pero ¿cómo las va a revelar But how can He reveal them si no leemos la palabra? if we don't read our Word? Amén, amén, amén. Amén. Gracias por lo que oraron por mí, ya me regresó la voz. Thank you for all those who prayed for me. I have my voice back. El próximo, el discipulado incluye enseñanza y The obediencia. next one is discipleship includes teaching and obedience. Eso va junto. That goes together. Enseñanza y obediencia. Teaching and obedience. El discipulado Discipleship, no es solo transferencia de it's información. not just to transfer information. Es aprendizaje It is learning basado en la obediencia. based on obedience.
el esposo de mi tía Rómulo, the husband of my aunt. me acuerdo de que él ponía a sus discípulos a costurar. And I remember he would put his disciples to Y sew. él era bien panzón. And he was had a big belly, Tenía el pelo gris. and his hair was grayed out, Tenía una voz profunda. and he had a really deep voice. Y me acuerdo que se ponía las manos aquí atrás. And he would place his hands behind his back, Y él andaba caminando así. and he would walk like this. Y a veces miraba que un estudiante no lo estaba haciendo correcto. And at times he'd see that someone wasn't doing it Y correctly, él le hacía. and he would go, Y entonces el estudiante se... and the student would just Y entonces face, decía, así no. and he would tell him he was Y doing it wrong. entonces con calma, And then con un calmly, corazón de maestro, with the heart of a le teacher, agarraba las manos he would hold their hands, y se las ponía sobre el género o and then he lo would que place estaban it over the haciendo fabric, whatever it is that they were doing, y les enseñaba. and he would teach them. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. And that is what Jesus does with us. Por eso incluye enseñanza y And that is obediencia. why he includes teaching and obedience. Mateo 28:20. Matthew 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Teaching them to obey all things that I have commanded you. Amén. Por eso es muy importante That is why it's pivotal de que nosotros apliquemos lo que aprendemos. that we apply what we learn. La victoria o el resultado positivo de un sermón The victory or the positive result of a sermon no son las palabras elocuentes are not eloquent words o en la manera que se predica. or in the way that the message is delivered. Es cuando aplicamos esa palabra a nuestras But it vidas. is when we apply that word to our lives. Esa es la victoria That is the victory de la palabra of the y de word los sermones. and of the sermon. Amén. Estamos enseñando Is when we teach para que apliquemos a nuestra vida that we can, so that we can apply to our lives, para ver la so transformación. that we can see transformation. Hermano, yo he visto personas And I've seen que han people estado en la iglesia 30 who años have been in church for 30 y years no ha habido transformación. and there has been no transformation. Eso es lo más triste. That is the most sad thing, the saddest thing. Porque ellos solo digieren información Because they're only digesting information y no hay aplicación. and there's no application. Información más aplicación Information plus application, equivale a la and transformación. then that equals transformation. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, se me está yendo el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte de esta. Es que hay tanta información, hermano. El discipulado incluye enseñanza y obediencia. Discipleship requires total commitment. No solo enseñar lo que mando, dice el Señor, Don't only teach what I send, sino enseñar y obedecer. but teach and obey. El discipulado Discipleship produce hacedores de discípulos. produces followers of Christ. Es que un sistema de reproducción. That's a system of reproduction. Los verdaderos But discípulos true disciples, se reproducen. they reproduce themselves. Segunda de Timoteo 2:2. 2 Timothy 2:2. Pablo Paul, discipuló a Timoteo. he discipled Timothy. Es su hijo espiritual. That was his spiritual son. Y entonces Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. So Paul wrote 2 letters to Timothy. Y en segunda de Timoteo 2:2, In 2 Timothy 2:2, Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, lo que has oído de mí, what you have heard from me, encarga a hombres fieles entrust to faithful men que sean idóneos who will be able para enseñar también a otros. to teach others also. Algunos estudiantes de Rómulo Some of my Romulo students, después se convirtieron en maestros. then they became teachers. Se empezaron a reproducirse. They began to reproduce themselves. Y un verdadero discípulo And a true disciple hace otros discípulos. makes other disciples. ¿Me dan 5 minutos más? Can you give me 5 more minutes? Aunque no me lo den, yo sigo. Even if you don't give them to me, I'll continue. Me gustaría terminar esto. I would love to finish this. Aleluya. Gracias, hermana. El discipulado requiere compromiso total. Discipleship requires total commitment. Compromiso total. Total commitment. Amén.
¿Qué es lo que dijo Jesús sobre el discipulado? What did Jesus say about discipleship? Lucas 9:23. Luke 9:23. Jesús dice, Jesus says, si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone would like to come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself, tome su cruz cada día take up his cross daily, y sígame. and follow me. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? So what is Jesus saying here? Te estoy invitando Is that he's inviting us a morir. to die. ¿A morir qué? El yo. To kill The self. ourselves. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? What does this mean? Mas ya no vivo yo, But I no longer live, ahora Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Y la vida que yo vivo, In the life that I live now, la vivo para servirle al Hijo de Dios, I live it to serve the Son of que God, dio su vida y se entregó por mí. who gave his life over and turned and gave it out for me. Se requiere And that is, it's required un compromiso total. total commitment. El discipulado es diario, Discipleship is on a daily basis, es costoso and it's y costly, es contracultural. and it goes against our culture. Debe repetirle eso. Let me repeat that. El discipulado es diario, Discipleship is on a daily basis, es costoso and it's costly, y es contracultural. and it goes against our culture. ¿Por qué es costoso? Why is it costly? Porque te va a costar tu voluntad. Because it's going to cost you your will. Ese es el precio del discipulado. That's the price of discipleship. Cristo en Getsemaní, Jesus at Gethsemane, Señor, Gethsemane, Padre, he said, Father, si esta copa if this cup puede pasar de mí, can pass, pero que se haga tu voluntad, but let your will be done, no la mía. not mine. Cristo modeló Jesus modeled esto. this, Y Él dice, and he says, la invitación es, ¿quieren ser mis discípulos? the invitation is that if you want to be my disciple, Ok, niégate a ti mismo, then deny yourself, toma tu cruz take up your cross a diario on a daily basis, y sígueme. and follow me. Jesús no solo es nuestro Salvador, Jesus is not only our Savior, Él es nuestro Señor. he's our Lord, Y si Él es nuestro Señor, and if he's our Lord, nosotros vivimos para Él. then we live for him. El discipulado tiene un costo. Discipleship has a cost. Lucas 14, 26 al 28. Luke 14:26 through 28. Dice, el que no lleva su cruz Whoever does not carry their cross y viene en pos de mí, and follow me no puede ser mi discípulo. cannot be my disciple. Hay muchos, There are many, no aquí en esta iglesia, not here, not at this church, pero hay muchos but there are many que quieren al sanador, that want the healer, al proveedor, the provider, al hacedor de milagros, the miracle maker, pero no quieren al Señor. but they don't want the Lord. Como en los Latin Grammys, Just like in the Latin Grammys, todo, gracias a Dios, everyone's thanking God ganamos. that we won. Es Señor. He's the Lord. Muchos buscan el sanador, Many look for the healer, el hacedor de milagros, the miracle maker, pero no quieren el Señor. but they don't want the Lord. Y la realidad, And the reality is Él es Señor de todo that He is the Lord of all o de nada. or of nothing. Y déjeme decirle, estamos en proceso. And let me tell you, we are in a No process. se desanimen. Do not become Y discouraged. quizá usted dice, wow, no sé si Él es Señor de todo. Because you may be asking yourself, No, I don't hay- know if He's the Lord of everything. Hay un proceso. There's a process. Pero cuando nosotros decimos, Señor, quiero que sea Señor de But todo, when we say, God, I want you to be the Lord of all, ese es el discipulado. then that's discipleship. Porque
Ojalá que hoy, Because I hope that today, 2026, in 2026, estemos más avanzados que el 2024. we would grow more than in 2025. Amen. Yo quiero ser un mejor discípulo. I want to become a better disciple. Entonces, todas mis decisiones, So all my decisions, todo lo que yo haga, everything that I do, se lo presento a mi Señor, I present it to my Lord, a mi maestro, to my teacher, a mi rabí, or to my rabbi, porque Él es perfecto, because he is perfect. conoce todas las And cosas, he knows all things. está en el futuro, And he's in the future, confío en Él and I trust in him, y Él me puede guiar mi vida. and he can guide my life. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi The discípulo. one who doesn't carry their cross and follow me cannot be my disciple. El discipulado exige prioridad. Discipleship demands priority. Mateo 10, 37 a 38. Matthew 10:37 through El que 38. ama a madre o padre más que a mí Anyone who loves their father or mother more than no es me digno de mí. is not worthy of me. Acuérdense, no es su familiar, Remember, it's not your family. no es su esposo, It's not your husband su esposa, or your wife mami o papi, or your father or your mother, que son el autor y consumador de su fe. who are the beginners and the finishers of your En otras faith. palabras, Cristo, lo que Cristo dice, In other words, what Jesus is saying para ser mi discípulo yo tengo que estar encima de todas las cosas. is that in order for you to be my disciple, I need to be above all things. Próximo, el discipulado conduce a la misión. The next one is discipleship leads to mission. Juan 20, 21. John 20:21. Como me envió el Padre, As the Father has sent me, así también yo los envío. so I send you. El discipulado conduce a la misión. Discipleship leads to your mission. Y unos puntos. In a couple points. Un discípulo A disciple es un seguidor is a follower que está siendo transformado who is being por transformed Jesús. by Jesus. Es un proceso. So it's a process. A diario Él está haciendo algo en nosotros. On a daily basis, He's doing something in us. Segundo punto, el discipulado es el proceso de toda la vida Discipleship is a lifelong process de llegar a ser como Cristo of becoming Christ-like y ayudar a otros a hacer lo mismo. and helping others do the same. El tercer punto, The third point Jesús enseñó is that Jesus taught que el discipulado requiere rendición, that discipleship requires surrender, obediencia obedience, y misión. and mission. Rendición significa de que estamos sometidos totalmente. To surrender means that we're fully submitted. Y por último está And lastly, la invitación. it's the invitation Sígueme. to follow Him. Él es nuestro rabí. He is our rabbi. Vamos a estar de pie. So let us stand to our feet. Él es He is nuestro maestro. our teacher.